Tungeng setungeng kila sengkos deria. Ia tungenga pinter saut. Pinter saut ria salah situng ratok neng Sumenep. Kalunta kiya kelaban seputan tumenggong Tirto Negoro. Biasalah orang tertirator ya. Kelamon rontoro na rato. Potana rato. Tapi pinter sautria. Maske tau tertirator ng Sumenep. Bene ketoro na rato. Tapi ketoro na kiai. Ketoro na kiai. Sebisa tirato ng Sumenep ria. Iya kanta se cerita aking ko kelak. Iya pinter saut. Reng tuana pinter saut ria. Iya kiai raja neng tisah batu ampar. Kasebut kiai batu ampar rajina anyama Nyai Nuriam. Kiai batu ampar ya banyak santrena. Lakona aleng keleleng dari situng tisah. Tisah lain kangkui aburuk pengajaran soal-soal agama. Banyakan badang luar Romana tanding badang Romana ya jadi ya pola santrena badang man-kaman. Cerita aki kana rajina kiai batu ampar seanyamanya Nuriam dia tepak ang puput ngandung labak na para rembi tapi bi kiai batu ampar ya pakun sekut sila aki kan kue aburuk de kenangan atau de kisah lain. Situng bakto kiai batu ampar jariah mole de pak de Romana nok tok lah bengah tok me ada nyampit pas ngorok salam ngeding beda salam jariah iya Nyai lo bisa nyampit kia nang dalam. Pola tepang asam bejeng. Teti kiai batampar tepang nok labeng ngolok salam ngolok sebine jadi ya. Nyai nah sanyama Nyai Nuriam ya tepang asam bejeng. Tapi aneh kebesaran pangeran kana. Ya. Paji sebagai dalam kandungah Nyai Nuriam iya kotang pah nyampit kai puh perapana apa jan soalnya nak kana ya akhirnya setelah mara pejang Nyai Nuriam muka labeng ya sore ke siapa kira boleh nak kana nyampit dalam Romaria. Tanya aki, pancenengan Fibi, kenapa sih bareng dalam tabu bacaan kau lekat itu kiai? Jadi masuk Nyai Nuriam, sorotannya Fibi kiai. Tapi kilo atanya, pak aja apa boleh? Faji sebareng dalam tabu Nyai kelaya juga boleh. Aba kai kau lekela saja jawab kapan jenengan pumpon lagi apa jeng tak kengeng tak ngocak lain
selain pendapat saya terbuaki neng dalam bagian kali tok kerja kayak tanpa kerja aduh baju sedalam tabung bangji ya nih saya jawab iya dia sang lakal kebesaran pangeran dia bisa deh iya atau lekas gocang nyai jadi pas beber baju laki moso abana pas nyamai sana bisa nyaut ki bektoy dalam tabung nyamai Muhammad saut artinya jawab ya nyamai Muhammad saut sanlah raja cokop tibersa kangkoy nambay elmo na mun anang kiai kana biasanya pas disebut pinter ya tapi Muhammad Saud ya nang kampung dina pas kalau saya sebut pinter Saud sana di bahasa moso abana pala cuy patoro tengah di bahasa patoro da macading saya mah kiai fakih otaba kepake sebarang tisa lempung lentang semenap kepake atau kefaki ya kiai raja malah tambah banyak ilmu nah bi abana bi kaina pintar pesat sahaja pai petoro dia kepake atau kefaki neng kampung lempung ya kampung lempung neng lentang semenap biasa malam-malam kepake jaga nak tujuan lain keleleng neng pontu dia pintar sahaja mon malam londa telung neng kotakan neng kamar apa biasa polong telung alom polong moso tersante lain neng langker mulang tisa ya patang kana thamar ba pole membukto malam ya paten bekto na kepakke jaleng keleleng nang siting langker mas ngatela nang sitong patup senat kana mancor lo ada orang ngodi thermal tapi mancor kon launan ko cang kepakke tero tawa ongker dan langker itu ngok yang petang lo tahu siapa ani ungku jadi saya yang harokan kau cang kepake pak sobat koncong sarong nak kana setelung saya keluar sonar senat kelek pak yuk ber sekoni esolet maso rokok atina akib setinglah sapu mari sampajan santir popolong bi kepake pesantren sapa sarong masih pulong ada jongok sarong kape jongok sarong ada pulong cuma pintar sarong je sengi jongok nang sarong pulong kau lagi kalau untuk sarong pulongnya aduh sokol dapat tang penakan tibi kan macam kakekku aku bekal setia orang apangkat bekal setia ratu sarontor nah neng sebenarnya pria tambah beceng kakek nyari ilmu ya oleh pesankan lagi ya pintar saut seajar ilmu lek kutena lek kepake sajon ungku ya soal agama soal kanuragan soal kesaktian nilakar kepake ya kesohor kana orang sepental sampung atungeng kana nang sumenep
tepak jeriah kocak na. Sitati rato ng semenep jeriah. Rato na bine. Ya. Rato na bine. Tino rin. Ya. Nyaman na. Tinaju. Rato. Tumenggong tilso negoro. Tinaju. Rato. Tumenggong tilso negoro. Kiro alat ka na. Kiro alat ke. Makila si rato. Kiro alat ke. Sabab. Kocang tinaju kila. Tinaju rato ya. Abang kiro oleh. Petotu dari si kabesa. Reng laki 5. Sepatot. Detik sang laki. Pate ng semenep tepak jariya kana. Anyamah Ratin Pusponegoro. Sinyata lagi dupopok. Masorat ng bilik sekali aja. Orang yang kerutak. Ben andi pengatero. Andi pengatero. Terong ngelamar ratok bilik kele. Tapi ratok ya kesokan. Pernah tahu dah bahwa sekarang Ratin Pusponegoro sekan jariya. Ya. Dok becek tapi ada. Kira oleh petotu dari kabesa. Ya. Ratin Pusponegoro yang menyesal. Kocak dupopok. Elamar. Melo unde. Apa sih dente? Kurang apa kok? Ratin Pusponegoro. Ya akhirnya. Baci dah Ratu Bine jadi ya. Kecerita Ratu Bine kelaja yitro ki ya setro engkela oleh cucuk. Minta peton turut sekabasa. Akhirnya amempe kocang neng situng kenangan pada orang laki anyama pinter saut. Pinter saut ya aku sepekal noronakina toratok ng sumanlap. Liba liyan, tapuan malam ngayong sampai talo malam, may amempekan lagi terus. Akhirnya, Ratu Bine, kelaja Pak Nyoro pong ke benak, apa ring biaba ng TV, nyarek, pintar saot, ng tisalempung, sekicara di kelet. Pintar saot, tapangare, kocak. Ngare, rafa, berarti kerenci. Masalah tok sehingga celing persis robo nah moso apa sih datang ng mempe maski tolak ya ay gantong macam mana macam nang robo nah akhirnya moso Ratu Bine kela payah cek keraton kue pandai cerita pas macu tetik cudu nah jadi pintar Saudi ya kelaki moso Ratu semenep sekela ya tinaju Ratok Tumenggong Tirtonegoro. Setiap Ratin Pusponegoro pate kela ya tahu cek ratu lah oleh laki orang lain pajon pekel sampai lo tahu engsaran boleh dah keraton kang kue asep. Biasa mohon pate ya kau tu sekut asep. Dak ratu tapi pan bulan lo tau ton ngaton dak keraton sekali. Ya Ratu Bine kila ya rasa ngara pakel. Padang ko laki orang lain. Colok pate kila ya soal tali kanjek. Kan otosannya datang dak pate. Beneran setia. Pate na bingko. Laki na rato. Munto papag bingko. Tapi Ratu Bine Tumenggong Tirtonegoro ya lo kala akal. La ada jaga sebelum lah. Ratin Pusponegoro rek bakal ngamuk lagi ng kanya. Bakal nyara pinter saut. Itu nyari akal, ngolok man sana si tokoh ganteng kia. Wah pakai kanta ratu laki.
dipakai kan sarto laki teng lepak bekten lekira Raden Puspanegara pate kila ya lepak petunjuk nang kursi kok ya petunjuk nang kursi beta pate kila datang ngetela alu wang ala kina tinaju tumenggung Tito Negoro pamponos persang kocang mau persang kocang tancak aki siapa taki dah manteh sanyama sabung galing je kana mau song kalau sepet sing lah kalau orang pelak main manteh kelompok apa yo hitam kes kocang sampai persang aja lancak lo pengkira korsena se elengki kelo lancuk hendori cek tali yang se merdong sampai cekak cung lo kening tarik pertengah pamaso mantesanya mah Raden Sawunggaling ya buka kelesa aja coba gitu pate kira mati sampai setija kocang korseng lampet pedengah Raden Puspanegara iki pakun bade ya sabok bi reng orang bi torna ratok nang semenep dia senela aman pin tersaud ya jadi ratok jadi rakana ratus menep akhirnya juga bisa jadi ratu nang semenep ketuan putra ketuan kempoi pandan pankalek rontona pin tersaud ya jadi ratok nang semenep dan dina kana ya sekone ceritana pintar saut bener torna rato torna kiai saya bisa jadi rato neng kerajaan Sumenep.